السلام عليكم. اليوم نقدم موديل كولتور d'entrepreneuriat. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنخدمو الشابتر 4 ديال culture d'entrepreneuriat. Le service consommation des entreprises redonne des services aux consommateurs. Le transport, restaurant, location. Les entreprises financières réalisant des opérations financières, à savoir la création collecte, la transformation, la distribution des ressources monétaires et des ressources d'épargne, est constituée par les banques. C. La classification selon l'activité. À la différence du secteur, assemble les activités variées la branche regroupe que les entreprises fabriquant à titre principal mes catégories de biens et des entreprises. L'industrie pharmaceutique, industrielle. Les entreprises en même branche ont point de commun. L'usage d'une même technique. L'utilisation de même matières premières. Des intérêts communs de certains domaines. Ce qui leur permettent de regrouper. Certains leur activité à créer services communs, notamment recherche d'achat, de vente, filières communes. الخدمات المستهلكين. خدمة المستهلك هي الشركات اللي تقدم خدمات للمستهلك، هي لي سيرفيس كونسوماسيون. قلنا كتعتبر في ثلاثة الحوايج: لو ترونسبور هو النقل، لو ريستورون المطاعم، اللوكاسيون الإيجارات. لي زونتربريز فينونسيير الشركات المالية، قلنا هي اللي كتقوم بالعمليات المالية وكتنشأ وكتعالج توزيع الموارد النقدية وموارد الادخار. قلنا كدار في لا بنك et constituée par la banque. La classification de branches d'activité أي التصنيف الصناعي. على العكس القطاع الذي يجمع بين مجموعة متنوعة من الأنشطة، فإن الصناعة لا تفعل ذلك. الشركات المصنعة في المقام الأول نفس فئة من البضائع: صناعة الأدوية صناعة لدى الشركات التابعة لنفس الفرع. والنقاط المشتركة كتستخدم جوج حوايج: استخدام نفس التقنيات أو استخدام نفس المواد الخام. l'usage du même technique, l'utilisation même matière première. المصالح المشتركة في بعض المجالات مما يسمح لها بالتجمع سويا. les intérêts communs certains domaines qui se le permettent regrouper. بعض الأنشطة هو إنشاء خدمات المشتركة بما في ذلك البحث الشراء أو البيع الشركات التابعة المشتركة. certaines activités créées de services communs, notamment de recherche, d'achat, de vente, le filiale commun. La classification selon la taille. Les entreprises de la taille différente selon dimension de l'entreprise va du simple atelier jusqu'à grande entreprise. Les effectifs de personnel employé selon critères distincts. Les très petites entreprises emploient au moins 5 employés. Les petites entreprises employant un effectif compris entre 5 et 10 salariés. Les moyens de l'entreprise employés effectifs compris entre 10 et 100 salariés, et 100 peut aller 500. Les grandes entreprises employées de 500 salariés
selon les chiffres d'affaires. Ils permettent d'avoir idée sur le volume des transactions de l'entreprise avec les clients. L'importance d'une entreprise peut définir par le volume ci transactions. Ce critère important pour les raisons suivantes. Et utilisons à préciser l'évolution entreprise et pour les classer ordre d'importance selon le chiffre d'affaires. معنى أنك ممكن نكلاسيو الشركة على حسب لاطاي ديالها، أي الحجم حسب الحجم، والشركات عندهم مختلف الأحجام اعتماد على الحجم. تنتقل الشركات ببساطة لورشة العمل حتى الشركة كبيرة، من بينها عدد الموظفين العاملين أو وفق المعيار. الشركات الصغيرة جدا هي التي كيكون فيها 5 موظفين. الشركات الصغيرة ما بين 5 إلى 10. الشركات المتوسطة ما بين 10 حتى 100 ويمكن تصل إلى 500. الشركات الكبيرة التي توظف أكثر من 500 وفقا للدور. تمنحك كدور رأس المال فكرة حجم المعاملات التجارية مع عملائها، ويمكن تعريف أهمية العمل من خلال حجمه. الصفقة هذا المعيار مهم للأسباب التالية: يستخدم لتقييم تطور الشركات وتصنيفها حسب الطلب من أهمية وفقا لدورها. أبونا معايا في لاشين باش يوصلكم الجديد، وباقي نكملو إن شاء الله لي موديل كاملين. كاين الموديل هاد الكوتشيغ دونتربرونيا وكاينين موديل اخرين جايين ان شاء الله في الطريق. نكملو موديل بموديل وان شاء الله يكون خير. تابوناو معايا في لاشين وضغطوا على علامة الجرس باش يوصلكم النوتيفيكاسيون جديدة.